Hi guys, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ni saya akan tunjuk kat korang cara nak ubah tulisan WhatsApp hanya menggunakan satu aplikasi saja, dan cara dia sangat-sangat mudah, sangat-sangat senang. Pejam, jelek, siap. Okay, so tanpa membuang masa, jom kita start. Video tutorial untuk kali ni. Harap korang faham apa yang saya sampaikan, and jangan lupa like, comment, share and subscribe. Okay, bye bye. Assalamualaikum.